A importância no local de trabalho hoje em dia é de uma extrema importância para os clientes, porque demonstra como as empresas trabalham e como respeitam a lei do seu país. La sicurezza è importante, non esiste un rischio zero, ma la gestione del rischio è importante. Un ambiente di lavoro sicuro è la premessa fondamentale per svolgere un'attività di impresa e solo partendo dal rispetto dell'integrità fisica e psicologica delle persone si possono pensare a tutte le attività successive di sviluppo del personale. Al di là di questo, quello che cerchiamo di fare noi è di adottare un approccio sistemico, per cui un approccio fondato sulla prevenzione, un approccio fondato su una continua valutazione dei rischi in modo tale da poterli minimizzare e un approccio finalizzato al coinvolgimento delle persone attraverso attività di informazione e formazione continua. Il tutto poi con il supporto dell'alta direzione che diventa poi il motore per il miglioramento. La formazione è al primo posto sicuramente perché solo con la formazione, solo creando una consapevolezza dell'attività che si sta portando avanti si può ridurre il rischio di infortuni. Per fare questo c'è bisogno di un'analisi dei rischi ben fatta. Realmente es para nosotros un orgullo y la verdad es que no es algo que se consiga en todos los sectores el poder bajar la cantidad de accidentes gracias a las mejoras que tenemos tanto tecnológicamente, que todos somos conscientes de que supone una gran inversión, como a nivel de formación. Los trabajadores, a pesar de que la media de edad es muy alta, siguen recibiendo formación para evitar que tengan accidentes y también se lo puedan transmitir unos trabajadores a otros. La partecipazione è la parola d'ordine e questo vuol dire che dobbiamo coinvolgere i lavoratori in un processo di miglioramento continuo. Der Wert der Mitarbeiter ist unschätzbar, das ist unser wichtigstes Kapital und da werden wir besonders gut drauf aufpassen. Creo que es importante hacer las inversiones necesarias para que esto se cumpla, porque la seguridad de las personas es lo más importante. Aparte, hoy en día, esto como imagen de cara ya no solo a nuestros clientes, sino fundamentalmente a los consumidores, que tienen que estar seguros de que esto se trabaja con todos los medios posibles de seguridad y buenas prácticas en el trabajo. Von Kopf bis Fuß sagen wir, also von Sicherheitsschuhen bis zu den Protection Glasses wird alles zur Verfügung gestellt. An den Arbeitsplätzen, wo Helme benötigt werden, selbstverständlich auch Helme. Und da sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bestens ausgestattet. A existência de uma ferramenta OIRA para as fábricas de cortumes, mas não só, permite que qualquer empresa de qualquer dimensão, em qualquer ponto do mundo, possa de uma forma autónoma, recorrendo a um acesso à internet, fazer uma avaliação dos riscos de segurança e de trabalho que tem na sua atividade. La sicurezza del lavoro nelle concerie è una priorità assoluta per noi. Noi investiamo molto e pensiamo che questo sia un valore aggiunto sociale ma anche economico alle nostre aziende. Esta ferramenta permite que cada empresa possa perceber quais é que são os estándares mais elevados de segurança na sua atividade e poder naturalmente tomar as medidas de ajustamento que sejam necessárias para poder respeitar esses estándares. No caso particular da indústria de cortumes, é uma iniciativa no âmbito do diálogo social, uma parceria da Cotanse do lado patronal e da Industriol do lado sindical dos trabalhadores, que também reflete o bom diálogo social que existe na indústria, permitindo também a empresas e trabalhadores de todo o mundo na indústria de cortumes perceberem
os estándares mais elevados de segurança no trabalho que existem na Europa, que é uma região de referência, e também possam utilizar esse referencial para melhorarem a sua própria situação em termos de riscos de segurança e contribuir para que a indústria de cortumes global em todo o mundo possa ter um melhor desempenho em termos de riscos de segurança e de condições de trabalho. Ja, mangelhafte Betriebssicherheit wirkt sich immer negativ aus. In unserem Fall natürlich auch auf die Lederindustrie. Leider ist es so, dass negative Bilder über mangelhafte Betriebssicherheit häufig aus Schwellen- und Entwicklungsländern kommt und das negative Image dann auf unsere europäischen Gerbereien leider übertragen wird, obwohl der Standard hier in Europa ein ganz anderer ist. Magyarországon nagyon fontos számunkra a megfelelő munkahelyi biztonság biztosítása, és az ügyfeleink, akik az egész magyar könnyűiparnak rendeléseket adnak, leginkább érdeklődnek az iránt, hogy ezek az üzemek milyen állapotban vannak, és hogy biztosítják a munka biztonságot a dolgozóiknak. Az európai szabványozás nagyon komoly Magyarországon is, és a munkatörvénykönyve szabályozza, illetve a munkavédelmi főfelügyelőség ellenőrzi ezeknek a szabályoknak a betartását. Az üzemekben főleg a nagyobb munkaerőket foglalkoztató üzemekben állandó alkalmazottat tartanak, aki felel azért, hogy ezek a munkaegészségügyi követelmények be legyenek tartva. Quand on regarde souvent des images au niveau des reportages sur les tanneries, souvent ces images font appel un peu au côté émotionnel et aussi donc en fait au côté images choc. Il est clair que de toute façon ces images n'ont pas été tournées dans des tanneries ni européennes ni françaises. Spero sinceramente che altri paesi prendano l'esempio di Cotanze e inizino a produrre dei dati e informazioni rilevanti rispetto a questo vitale settore della vita industriale. Per potenziare, secondo me, la prevenzione, questo è un tema che non può essere sottovalutato e devono assolutamente porlo come pilastro principale nelle loro agende. È ovvio che la prevenzione viene fatta molto facendo la formazione. Il dialogo sociale in questo caso a livello europeo è servito tantissimo. Die Ausrüstung werden natürlich zur Verfügung gestellt und aufgrund der Audits, die regelmäßig durchgeführt werden, auf den neuesten Stand und den Bedürfnissen regelmäßig angepasst. L'attenzione è di nuovo da un lato sul tema prevenzione, l'altro istruzioni operative chiare in modo tale che le persone sappiano come lavorare in sicurezza, di nuovo la formazione e il coinvolgimento delle persone. Queste sono un po' le chiavi per arrivare a questo risultato ed è un po' questo che secondo noi differenzia la concería europea rispetto a concería al di fuori dell'Europa. Es bueno que Cotance se preocupe de regular todos estos temas y que las marcas realicen las auditorías adecuadas cuando van a una fábrica. Nosotros mismos hemos pasado una auditoría social la semana pasada. Claro, nos felicitaron porque hacemos el trabajo entero dentro de la fábrica y no se tuvieron que preocupar si fuera se hacen trabajos de la empresa. Es un tema clave para el futuro. Penso que é vital e é importante que todas as empresas continuem a desenvolver trabalho nessa área e que consigamos dar uma imagem cada vez melhor, mais sustentável dos produtos que fazemos e dos locais onde trabalhamos para o consumidor poder ter essa segurança na compra dos produtos em pele.